Hello everyone! So for today's vlog, we're going to Panjonic. Yun yung school natin for driving. And then this is our first day to do the physical driving course. So good luck. Sean, I'm with Kuya Shano. Good luck. Good luck. Have a great luck at that. My God. And baka daw sa SLEX tayo now. So mga 60 to 80 kilometers per hour. Ano daw? 60 to 80. My God. This is it. Contact them directly, guys. Huh? Second day. PDC. Ka daw bukas? Kaya Dapat meron ka ba bukas? Oo. Yun lang. Sorry. Pero sa ano daw po ako, sa July, i-move daw nila. July ano? Magagabi na naman tayo. Oh. Hi everyone! Welcome back to our driving lesson. So for today's video guys, we're going to PDC or practical course again. May 2 days left na lang tayo and then we're good in everything. And then after that, kukuha na tayo ng non-pro! Yay! Alright guys, bye-bye for now. See you later. Baby, alright. Hi, Kuya. Hi. Good morning, Lancaster. So, hello everyone. Welcome back to our vlog. This is my last day of PDC. And then after the PDC, guys, wish me luck for the license or driver's license. Alright, guys. So, kinakabahan ako. Sana makapasa tayo sa PDC since last day na natin for today. Loburn. Bye-bye, guys. See ya. Hi guys, so I'm with my sister. So my sister is there, and then right now I will be the one to drive the car kasi last day na natin sa PDC for today. That video, no red daw. Sabi ni Sharon, no red, Mama. You have to read it. Hi guys. si Shaura. Hello vlog. Ay, Hello vlog. Ano ba kuya? Ba't ganun siya? Reverse. Drive. Okay na to. Tapos Parking si ma'am. Parking 101. Yan. Okay. Dito kami ngayon. Ang ganda ng place namin. So magpa-park si ma'am. For the vlogger. Ayan, okay. So sa mga viewer namin, hi. Shoutout sa inyong lahat. Shout out. Shoutout sa Kaya mo na kuya ah. Shoutout sa mga viewer natin. Ayan. So dahan-dahan muna, meron pang motor sa likod, ma'am. Pantay na ba? Medyo malayo ka na Medyo dyan. malayo na, no? Lapit ka lang konti. Lapit ng konti. Dito na ako kuya. Yes po. Yan, balik. Okay. Yan, sige tama yan. Abante mo ma'am para makita mo yung difference. Abante mo konti. Abante mo, forward. Sige, forward ka. Yan. Yan. Kailangan mag-forward. Sige, forward pa. Forward pa. Yan, okay na. Okay, straight. perfect. Yan. Tapos, Tama na to? check mo ma'am kung tama yung straight mo. I-reverse mo para makikita mo kung tama. Galing nga. Tama. So guys, magpa-parking tayo guys. Iya. Parking 101. So ang tawag diyan ay perpendicular parking, nose out. Oh, malayo pala ma'am. Medyo malayo ka. Lapit ka ng konti. Mga 2 feet lang siguro po ma'am. Medyo Ina-drive ko muna no? pwede yung reverse ka na para mas madali sa'yo mas madali mo siyang ma-target. Yeah, sige, rabas ka pa, atras ka pa ng todo. Sige ma'am, atras ka pa. Sige. Tapos dikit mo na ng konti. Sige po, atras lang.
Yan, sige, atras lang. Sige, atras. Konti pa. Pabaliktad naman tayo ngayon. Konti pa. Sige pa, mama. Atras pa, mama. Atras. Okay, sige. Tabigin mo na kabila. Pakabila naman para dumikit na yung harap. Sige po. Atras po, mama. Atras. Yan, atras. Yun, okay na. Stop. Ngayon, lapitan mo na ngayon. Okay. Lapit na. Check mo, ma'am, yung steering mo kung diretso. Parang hindi siya diretso. Hindi. Yan, check mo. Sige, abantin mo muna. Forward muna. Yan, sige, forward. Yan, okay, good. Good. Yan, malapit na siya, no? Okay. Malapit na So, po. hindi ka tulad kanina. Medyo left ka ng konti. Konting left, tama na. Okay, good. And straight, ma'am. Straight po. Straight lang. Yeah. Dahan-dahan lang. Okay. Konti pa, ma'am. Oo, kasi papantay mo lang. Okay, yan. Pwede na. Dyan? Yes, ganyan lang kalayo, no? Okay. Pwede na, Sa ma'am. mirror lang talaga. Yes po, sa mirror po. Tapos tingin ka, ma'am, baka mayroong pot sa likod. Wait lang. Tayo mo muna makadaan. Pagdaan niya, ma'am, pwede ka na, ha? Sir, sige, dumaan ka na, sir. Baka si ma'am din yung nagdadrive niyan. Babae din. Oo. Okay, go. Dahan-dahan. Tingnan mo yung side mirror mo rito, sa right side. Pag nakita mo yung cone, nakita na? Okay, turn. Yan, pag nakita mo na ganyan, yan. Okay, sige, good, go. Tapos, reverse. Okay, good. Good. Sige. Okay, lang natin ng konti. Sige, okay. Tama na yan, ma'am. Pwede na. Sige, atras ka ng konti. Okay, good. Balik na ulit. Yan, sige. Sagad po, ma'am. Yan. Medyo. Okay, good. And stop. Pen, diretso po. Ano, Bella? Diretso po muna. Stop ka lang muna. Yan. Tapos, sobra yata, ma'am, yung ano mo. Sobra po ikot. Sobra? Sige, tignan mo. Check mo. Left mo ng todo. I-left mo ng todo. Left. Yes. Nag-lock na. So, dapat dalawa, di ba? Dalawa. Sige, ikot. So, babalik ko. 1 and 2. 2. Yan ang straight. Okay. Trust konti. 1 and 2. Yes. Okay. Yun. Nakapark na si ma'am. Okay na. Okay na, ma'am. Pwede na. Yun. Nakapark na si ma'am. Pwede last. Sige. Wala ng video. Okay. Sige na. Bye-bye na sa mga Bye-bye. Yay! We're parking. We're parking, guys. See? My first parking. First parking yan. Pag yan, hindi ko pa na, left and right. Grabe na. God. Okay. Sige, kuya. Okay. Didikit lang siya. Yan. Didikit pa siya. Tapos, dun sa mirror. Full left. Then right. Kulang. Yun. Tapos saka mo. Okay. Stig. Take 1 ka lang, Ang galing mo, Ang galing mo na. Ito magkasya. Lord, kasama ko yung pamilya ko, Lord. Jesus. Salamat po. Kinain man niya. Hello everyone. How's my driving? Fine. Fine lang? Fine. Very nice. Very good. Yes, Glaze. How is it? Ang aking bebe, siya yung ating assistant for today's vlog. Grabe guys, this is my first time. Drive ko silang lahat. Oh my God. Ko kay wala man
si Mami Aljen. Hi, Mami Aljen. Happy Sunday to you. Kaya ngayon kami, second services kami kasi para hindi kami antukin dahil ako yung magdadrive, diba, Glaze? Yes. Oo, binuksan ko na kasi hindi tayo pwedeng masulfocate dito. 9566. Patayo na, patayo na. Thank you. Cinematic po ba? Apo. Sila. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Oh. We're going home. Patayin ka na pa? Pasok mo. Pasok. Kay. Tayo. Okay na, Bing. Tayin mo na. Bilis mo. Mama, anak na dyan. Anak na dyan pa. Dito na tayo sa loob ng subdivision. Si Nainay. Si Nainay. Okay. 0, 20, 40, 60, 80, 100, kmh, 120, 140, 160, 180, 200, and 220!